Mamada poineti kanumba amba au befu ka awali mandon afan fe sogolendo ana anga jabara nisra bela jelin fe ka damne anga page Facebook kata se anga chaîne YouTube ma fo kata se anga TikTok ma amba au befu ka wali mandon dante folimuna aw denge do aw balmake salia basi bulibali ka mamada poineti la Malion bi aw sigira aw jamuka mandi kene ka ami mi nyana mayawi juma o juma ni oye kanga doniba wole kana o kana o dadu alaka dinela kabo aka kitabu sanuma kono ninka wala wala o seranatika wala ani Ustaz Ousmane Bari ani Kalanfa Seydou Keita ana lebi olu be ñon fe bituguni amina andadu alaka dinego kuma la ninga wala 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 ñano ce bamanon ba fo ko kuma may dakelina be kuma duma folo be foli kan bla wala am soroka du anga babula Ustaz Ousmane Bari assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu salia ambi fo ni kisi foli ka bo ala ka kuma konana kangi fo ni oye ko salamu alaikum ya korna suran wora abidrun nani abe ambe soraka bamada kanubaw befo ani unyema ko bamada nyema ko be kadam na nyema ko fo kana bladu mamogo la kerengere la ani ika chegele bali sisoko anga furi kerengere be awye inshallah merci Kalanfa Seydou Keita o foli kelendo assalamu alaikum do inshallah alla jali gelaw bi anga babu o de bena boli siratul mustaqima anyo yi amame anga karamo da ko siratul mustaqima u yere ka fola ko sirade do ponde do pomi ni aka mise na lebe kiyama ni o pon na mi atike point ka mise ko nyeshi o point fle abe mo ko tike ko lamu ko ni man mangi jen ko no ko lara ko point kelika gelene bi o siratul mustaqima yi femye ani Ustaz Ousmane Bari ani Kalanfa Seydou Keita amina andado odela kwa wala wala kosobe wala nere be bla olunye ame tangani ni ala fe akan kishi ga bo sitane toroma kosobe luka gire nyomo yali wala ni amba fo rabbi auzu bika min amazati siyatini wa auzu bika rabbi ayadurun chapitre 23 verset 97-98 alhamdulillah rabbil ne barano wale baran no wara kapa Ustaz Bari yala siratul mustaqima kuma mun be fo mabe anga karamo fe yala siratul mustaqima ere mu wani amba fo anga fatiha kono na misilla fatiha haya worona ne mafli odo jati am kuma sigi kuma en kan yala kuma de mi mun ku fo alhamdulillah rabbil alamin ambe ala tanu ambe ala barkada ala muye an gasega bidoyana lon ka cha ala ka lon chaya ka di amma mun ko so an ga to ka doni fo halsisa siratul mustaqiman ni ako fora ko kiyama de dum ani ambe ka do fana kalan korna konana na ko ala ka an kanda aka an bla sira ka min klelendo o siratu baro ne akadi kosobe abe sira de ko fo ni ibora min kono ine ala tina nyogon ye ble ibe ta janama kono ini ala tinte o de siratu ni ye ko lahara ko te ibla lendo ka ala bara de ke ya ala bara sira de kodo o ala bara sira de kodo ebe ala ka ko ke chugoti sira klinin kan ko fo ka ti fatu ni fatura ebe kunu jo kene don ala bi do arjena kono parce que ala soro ko mais ala nyini to la ni sira misema min mine ite ala ye ko
an bɛna o sira de ye quoi sira jumɛn de bɛ taa ni mɔgɔ ye jɔn ye a ma yɔrɔ n'i bɔra a kɔnɔ i t'a tiɲɛna i halakira ayi kana se k'o kuma na dɛ o de bɛ wele siratu tɛ pɔn ye k'a fɔ k'a bɛ kiyama ni mɔgɔw bɛ yɛlɛ a kan sufɛ dibi kɔnɔna na dibi u m'a fɔ k'a bɛ kɛ dibi kɔnɔ wa pɔn nin bɛ tigɛ dibi de kɔnɔna na dibi kuruba wa pɔn in fana ka misɛn i b'a fɔ ko ɲɛsi walima lam o ye misɛnya da ye dɛ ko mɔgɔ bɛ yɛlɛ o de kan fo o ye duwawu dɔ dilan k'a di mɔgɔw ma o bɛ to ko ala ka siratu tigɛ nɔgɔya an ye ale m'a faamu siratu tɛ yen dɛ yan de ko don ale tun kan k'a fɔ de ko ala ka kuranɛ baara cogoya mais ale ko ale hakili ko pɔn de bɛ mɔgɔ bɛ taa yɛlɛ ko dɔw bɛ buru ka don jahanama kɔnɔ bon n'o kɔni de don n'u bɛ ka pɔn in décrit cogo min na mɔgɔ tɛ min bɛ tɛmɛ a kan a tɛ yen hali Hollywood o film i tɛ se k'o film ɲɔgɔnna dilan a tɛ se i n'i ka film montage bɛɛ i tɛ se k'o pɔn sugu dilan ka mɔgɔw latɛmɛ quoi fiyewu dibi wa a fana ka misɛn ka tɛmɛ hali ɲɛsi kan e bɛ taa min yɔrɔ si jahanama don i bɛ bin de o la bi an bɛna kuma siratul mustaqima kan le chemin qui mène à Dieu sira kelen min bɛ yen n'i b'o de minɛ ka ala sɔrɔ quoi n'i bɔra o sira kan i donna i binna jahanama kɔnɔ quoi siga t'a la ayi Allahu akbar cɛ o de tɛ o kuma dɔ b'i fɛ ka dɔ ji di yan an b'a a deli ala fɛ arabi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli an bɛ fɛn o fɛn deli ala fɛ an b'a deli ala fɛ fɔlɔ kuranɛ sura 20 aya 25 ka taa bila aya 28 na a ka an kɔkɔ disi fɛrɛ a ka an nɛnkun labila mana min bɛ siri an nɛn sanfɛ k'an ka kumaw fereke ala ka o labila an bɛ se ka min fɔ jama bɛ se k'o faamuya cogoya min na donc an b'o de deli ala fɛ an ka taa ni babu ye ustaz o la kuma nin yɛrɛ bɛ daminɛ yɔrɔ min na ni lamɛn jamakulu k'a lamɛn k'a faamu pour une fois quoi diinɛ tɛ adamaden ta ye quoi ayi siga t'o la diinɛ ta tɛ diinɛ ye quoi mɛlɛkɛ ta tɛ diinɛ ye ayi diinɛ ye ala kelen pewu de ta ye Allah lillahi dinul kalis chapitre 39 verset 3 a bɛ yen ala lillahi dinul kalis kosɛbɛ diinɛ yɛrɛ tigi de ye ale ala ye a jati kɔni a bɛ faamu a bɛ ka faamu diinɛ tɛ an fa adama ta ye diinɛ tɛ kira nuhu ta ye diinɛ tɛ nabi ibrahima ta ye diinɛ tɛ kira musa ta ye diinɛ tɛ nabilahi isa ta ye diinɛ tɛ muhamadu ta ye diinɛ ye ala de ta ye ala de bɛ k'o f'i ye a bɛ k'o f'i ye a yɛrɛ ka gafe kɔnɔna na sura fɔra i ye aya fɔra i ye chapitre 39 verset 3 a bɛ yen ka diinɛ ni denfaya kalifa cɛ kelen ma millata abikum ibrahima sura 22 verset 78 verset laban awɔ suratul haji denfaya kosɛbɛ n bɛ denfaya kɔni dɔn quoi ça veut dire que dentigi kɔni t'i ye dɛ dentigi bɛ yen bonya de don bonya don Allahu akbar ka nabi ibrahima bonya ni diinɛ ye quoi ko diinɛ denfa de y'a ye maintenant diinɛ ye ala de ta ye a nana yira an na k'a fɔ diinɛ in kɔnɔna na kiraw t'a bɛ yen ala t'a bɛ yen kosɛbɛ mɔgɔbaw fana t'a yira ye mɔgɔbaw fana t'a bɛ yen dɔnnibaw fana t'a bɛ yen kosɛbɛ bon an k'a lajɛ nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen na parce que siraw cayara a cayara u ka fɔ la han k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ dɛ sira ye kelen pewu de sira tɛ fila ye kelen don kira ka sira tɛ yen ayi k'a fɔ sira dɔ de ye kira ka sira ye ale ka sira de don ala ta fana bɛ yen ayi ayi kiraw bɛ ala de ka sira kɔnɔ kiraw bɛ ala ka sira de kɔnɔna na olu cira ni ala ka kumakan ye o de kosɔn depuis o ci dɔ a bɛ f'u ye ko e tɛ se ka kuma dɛ wa ma yantiku anil hawa fo a ka kɛ in huwa illa kira tɛ se k'a da waga ni a ni dumo ye ko a bɛ fɛn fɔ a yɛrɛ ye quoi a yɛrɛ mate ayi o tɛ se o tɛ se ka kɛ a bɛ kuma de ni wahayu nana a ma a bɛ kuranɛ sura 57 chapitre 53 verset 3 4 suratul najm a bɛ yen lolo suran a bɛ yen depuis yen kuma banna pewu
maintenant o mun filɛ nin ye ala ko jɔn de bɛ se baro la man asdaqu minallahi hadisan hadis i ye hadisi mɛn hadis mɛn na o ye hadisa minnu dilan k'a fɔ ko kira de ko ten olu ko tɛ o ko tɛ ayi ala ko k'ale yɛrɛ ye baro bɔla quoi baro de kɔrɔ hadisi arabukan na n'i ye hadisa mɛn o kɔrɔ baro quoi kumakanw quoi baro ko sisan yala ala bɛ k'a yɛrɛ danbe ko jɔn de bɛ yen e bɛ jɔn de dɔn min ye baro mun bɛ se baro la ni ale ala ye quoi bon sisan ale bɛna kuma bun adamadenw fɛ quoi ale ala bɛna a yɛrɛ ko fɔ adamadenw ye quoi maintenant pour cela a bɛ mɔgɔ dɔ de ta adamadenw tɔw cɛ la kosɛbɛ a y'o de fɔ kuran kɔnɔna na chapitre 22 verset 75 a bɛ yen ale bɛ sugantili kɛ ka bɔ mɛlɛkɛw la ani adamadenw la ale ka cidenw kosɛbɛ u bɛ ci fɔ tɔw ye Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi awɔ ale b'a kɛ ten de ka sugantili kɛ a ka mɛlɛkɛw cɛla ani hadamadenw cɛla a b'a ka ci f'u ye donc ka sɔrɔ k'a f'i ye Jibrila de tun bɛ na kira ma o ye mɛlɛkɛ sugantilen a bɛ kɔrɔnɛ sura 2 kul ko Mamadou a fɔ man kana aduwan li jibrila jɔn de ye Jibrila jugu ye dɛ fa innahu nazzalahu k'a tigilamɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko o Jibrila de o de jiginna ni a ye ni o ye kɔrɔnɛ ale de jiginna ni kɔrɔnɛ ye kosɛbɛ i dusukun kan ala qalbika tiɲɛ a bɛ faamu donc e ye jɔn ye Muhammadun Rasulullah kɔrɔnɛ sura 48 verset 29 a bɛ chapitre 48 verset 29 Muhammadu e ye ciden ye Muhammadun Rasulullah d'accord Jibril Rasulullah oui Jibrila fana ye ala ka ciden ye Jibrila fana ye ala ka ciden ye kosɛbɛ Jibrila de bɛ bɔ ala fɛ yen ka na kuma don kira da kosɛbɛ kira fana bɛ kuma ni lase quoi ko balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama balagta risalatahu tiens chapitre 5 verset 67 a bɛ min jiginna i kan Muhamadu ka bɔ i tigi ala yɔrɔ o lase aya 77 n'i ma o lase i ma ala ka ci fɔ donc ja kira ye ci lasebaga de ye a yɛrɛ ka cikan tɛ yen k'a fɔ ala t'a kɔfɛ ko kira ye dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔw ye k'o fana ye sira ye min bɛ nati mɔgɔ ye ka mɔgɔw nati ala yɔrɔ ayi dɛ an bɛna o dalilu de bara ci k'a yira k'a fɔ ko ni kuma wɛrɛ b'i bolo diinɛ na ni a bɔra min bɛ n'a fɔ bi i t'a tiɲɛnen don i yala kira ka bɛn kɔrɔnɛ suran 12 ma ustaz Buhari ka kuma de b'i bolo a y'a partage kosɛbɛ Muslim ka kuma de b'i bolo ko Maliki ka muwata de y'o fɔ e ye i t'a tiɲɛna don kosɛbɛ jahanama kelen kɔni i bɛ don a kɔnɔna na fo n'i sigira i kɔ dɛ comme i ma sa fɔlɔ ustaz naam o hukumu kɔnɔna la kɔrɔnɛ suran 4 kɔnɔna la aya 80 ni aya 7 ko wa man asdaqu minallahi hadisan ko jɔn de bɛ se baro la ka tɛmɛ ale ala kan donc ale ala de bɛna kira baro quoi o de bɛ f'i ye kɔrɔnɛ chapitre 12 verset 3 kɔrɔnɛ suran 12 aya 7 a ye mun de fɔ ye ko nahanu nakusu alayka ahsanal qasas anw de bɛ baro la cɛɲi o bɔ e ye quoi bima awhayna ilayka wahyu ka sira ye haza ni ye haza mɛ yɔrɔ yɔrɔ o ye yirali de ye ɲɛ bɛ se ka min ye quoi awɔ ishara de don a bɛ ka yirali de k'i la haza démonstratif Quran awɔ k'a yira i la ko a bɛɛ bɛ ka kɛ ni wahayu de ye ka bila ni kuranɛ in kɔnɔ ale ka baro bɛɛ ne ala ye baro min bɔ kira ye a bɛɛ de kɛra wahayu ka sira ye ka bila kuranɛ de kɔnɔna na ala de bɛ ka nin fɔ i ye suratu Yusufa kɔnɔna na suratu 12 verset 3 baro ma bɔ ala kira ye ko diina kuma de don ko a bɛ yen a lakalilen don dɔ de ye quoi mais k'a tɛ kuranɛ kɔnɔ n'i y'a ye dɔrɔn setani karamɔgɔ de don setani ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de don quoi wuli ka bɔ n'o tɛ i halakilen don parce que a bɛ k'i bila sira de kan sira mun tɛ taa ni e ye ala yɔrɔ fiyewu o ye tiɲɛ ye ustaz o baro a ye mun de fɔ ala kira ɲinɛ ko Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan masaniya ye kitabu mɛn 39 verset 23 kɔrɔnɛ suran 39 ale ala ye hadisa jigi k'a ban quoi hadisa min ɲɔgɔn tɛ yen k'o kɛ kitabu ye quoi kosɛbɛ mais ayaw de b'a kɔnɔ kosɛbɛ mutasabihan masani fila lama ayaw de dɛmɛ a fila lama de don kosɛbɛ
a y'a bila kɔrɔna de kɔnɔna na kosɛbɛ nka sisan nin kɔfɛ an ka sen ka taa an ka aya in ta Ala ko diinɛ ye ale de ta ye Allah lillahi dinul kalis comme diinɛ ye ale de ta ye ale de bɛna a ka sira fɔ mɔgɔw ye quoi na sura 39 aya 3 e kan ka tagama sira min kɔnɔna na Ala bɛna o fɔ e ye quoi kosɛbɛ tiɲɛ ne kan ka tagama sira min kɔnɔ e kan ka tagama sira min kɔnɔna na Ala min bɛ yen ni barokɛla tɛ yen k'a bɔ hadisa bɔla tɛ yen ka Ala mun bɔ dɛ a bɛna yiri la e kan ka i sen da jumɛn na yɔrɔ jumɛn walasa i ka ale Ala sɔrɔ kosɛbɛ awɔ a bɛ ka kuma in bɛ ka faamu Ala lillahi dinul kalis diinɛ ale de ta ye mɔgɔ ta tɛ mais sisan a yɛrɛ bɛna a ka sira fɔ Ala bɛna a ka sira fɔ i ye an k'a lajɛ ni o ye Bukari ni Muslim ni Tirmiziw ninnu ni Abu Dawud ninnu ye taa Kurani sura 6 ta a bɛ se 126 Allahu akbar wa hadha siratu rabbika mustaqim wa hadha siratu alamɛ dɛ wa hadha a bɛ ka jirali de kɛ e ani e mun bɛ ka an filɛ nin wagati wa hadha k'a filɛ nin ye dɛ a filɛ mun filɛ siratu rabbika i tigi Ala ko tɛ wa ala o ko tɛ wa ko bon i tigi Ala ka sira de filɛ nin ye wa haza siratu rabbika mustaqiman min kilelen don net kilelen don dɛ alamɛ dɛ kabako Ala ko tɛ wa a bɛ ka fɔ kira de ye ani e ani ne sisan k'i k'a dɔn k'a fɔ ale Ala ka sira de filɛ nin ye k'a filɛ fɛn ye ta de don quoi Allahu akbar a ma lakali dɛ a bɛ ye de a filɛ kul hazi sabili ko i tigi Ala ka sira tilelen sira tigɛ tilennen ko o filɛ nin ye mais o sira nin ye jumɛn ka dala tig'a kan fasalnal ayati ayaw de don sai ka yira i ka kuma in kɔnɔ k'a fɔ ko a bɛ ye tafsiril ayati bil ayati an bɛ taga Kurana sura 12 ta aya 100 ani aya 8 a ko kul ko Muhammadu a fɔ hazihi sabili adu ila Allahi ale yɛrɛ Muhammadu bɛ ale Ala ka sira filɛ nin ale Muhammadu ka sira filɛ ale bɛ mɔgɔw wele ka na nin Ala ma ni nin de ye ni kuranɛ de ye Allahu akbar ala basiratin e yɛrɛ ɲɛ bɛ min sɛbɛnnen ye noir sur blanc ana ale yɛrɛ kira wa mani i taba ani maa minnu tugulen don ale kira a kɔni wele ko mu'minu olu fana ka sira de filɛ kul hazihi sabili a filɛ adu ila Allah ala basiratin ana wa mani taba ni Bukari de b'i bolo wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin ni Muslim de b'i bolo ni Tirmiziw de b'i bolo i ye dɔ wɛrɛ fara Ala ta kan o tɛ kira ta ye o de bɛ wele filan kafo awɔ k'ale ko sanuya bɛ Ala ye k'ale Muhamadu ma fila fara Ala kan ale ma dɔ wɛrɛ fara ale ma foyi fara Ala kan nin a k'a ma ko chapitre 12 verset 100 nin kuma ninnu i bɛ mɛn ka sɔrɔ i m'a mɛn mais nin de ye tiɲɛ ye wulibali de don wulibali de don an ma se a wulibali yɔrɔ ma hali sisan faranfasiya ka taa lamɛnni kɛ i ka filɛli kɛ balimakɛ i ka karamɔgɔ tɛ se ka min wuli o de bɛna f'i ye kira ma n k'o fɔ diinɛ na f'a ka kɛ wahayu ye wahayu tɛ yen kɔrɔna kɔfɛ Ala de ko ten kɔrɔna sura 12 verset 3 baro ma bɔ Ala kira ye diinɛ na min tɛ kɔrɔna kɔnɔ ni kuma yera kɔrɔna kɔfɛ o tɛ wahayu ye bilen bon n'i y'a da Ala kira la i ye nkalon tigɛ ka da Ala kira la kosɛbɛ Ala kira yɛrɛ ye min yira o ye m'o yira n'i ye kuma o kuma min mɛn ka sɔrɔ aya tɛ diinɛ na ko kira de ko ten i de ye nkalon tigɛ ka da Ala kira la parce que kira yɛrɛ filɛ k'a fɔ k'ale ka sira de ye nin ye Ala ko k'ale ka sira de ye nin ye kira ko k'ale ka sira de ye nin ye maa mun tugulen bɛ ale kɔ o ka sira de ye nin ye min bɛ ye Kuranu de don bon kuma wɛrɛ dun bɛ yen miliyɔn kitabu baw de bɛ yen ko kira de ko ten k'a lakalila de a sɛbɛnnen tɛ se ka yiri la wa aya tɛ o mais ko o kana bali la dɛ ko kiraw bɛɛ ye wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum
إلى باد زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ويا لالغا o Mamadou Toyi o ye min dilan o bɛ ka min dilan i kɔfɛ o bɛ ka kitabu minnu lalaga i kɔfɛ Mamadou Toyi n'a tun ye i tigi alaja k'u tun t'a kɛ komi a bɛ nin cogoya la wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin nabi ɲuman kelen ma na nabi ɲuman tɛ yen min bɔra ne ala yɔrɔ fo juguw ka wuli a contre la ka bɔ a yɛrɛ ka mɔgɔw la ye adamaden seyatinu ani jina seytani olu de bɛ jɛɲɔgɔnya minɛ ɲɔgɔn bolo ko ka wahayu dilan min tɛ ala ta nin ye o fana bɛ blankɔnɔ di mais o ka blankɔnɔ pour que i ka da la k'a fɔ ko blankɔnɔ de ko a dilanna de ko a bɛ fɔ de k'a minɛna ka bɔ karisa de la karisa de y'a minɛ karisa la o karisa de y'a minɛ karisa la o karisa de y'a minɛ karisa la Bugari y'o mɛn k'a y'o sɛbɛn o tɛ ala ta ye k'o ye min lalaga olu ka blankɔnɔ ni ala ka blankɔnɔ tɛ kelen ala ka blankɔnɔ ye wahayu ayaw de don mais k'u ka blankɔnɔ aya tɛ mais o b'a attribuer ala kira la parce que tuma min na ala kira taalen ɲɛ bɛna ye a ye ayaw kalan a ye kɔrɔna fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ko k'a ka na ni kitabu wɛrɛ min tɛ Kuranu ye o don an ka sigi la an y'o fɔ suratu Yunus verset 15 a bɛ yen chapitre 10 verset 15 donc o la a ko wa haza siratu rabbika mustaqiman qad fasalna al ayati k'ale ka sira bɛɛ ye aya ko tigɛ a kan i ka danganiya i ka da la i ka da la kana yɔgɔyɔgɔ kana siga kana siga tiɲɛni yɛrɛ la ale ala ka sira bɛɛ ye aya de ye aya de don ka taa maaw minnu bɛ miiri ko n'i t'i miiri se ka tugu kuranɛ kɔ koyi donc tuma min na nin fɔra kira yɛrɛ ye kira ko hatɛ jati idina siratal mustaqim i ye nin mɛn a mɛnna Kuranu sura fɔlɔ aya 6 chapitre 1 ni duwawu ni verset 6 silamɛw bɛ fatiha kalan u bɛ sujudu bin n'a ye nka silamɛden minnu bɛ fatiha kɔrɔ dɔn a ka dɔgɔn dɛ mais i bɛ fatiha kɔrɔ dɔn yanni diɲɛ wuli cɛ fo ka t'i sa ni Bugari yirili la i bɛ boli de o yanni diɲɛ wuli cɛ n'i bɛ fatiha kɔrɔ dɔn n'i welela ka taa Muwata Maliki ko Maliki y'a taasira i bɛ boli de Allahu akbar Safiya taasira Hanbaliya taasira Hanifaya taasira o de tɛ wa mazabuw de tɛ wa taasiraw de tɛ siraw de tɛ wa awɔ ko tarikaw de siraw de tɛ wa mais o sira ninnu mun de b'a kɔnɔna na o kitabu ninnu kɔnɔna na parce que n'i ko Bugari ko tɛ o kitabu mun sɛbɛnnen bɛ Bugari tɔgɔ la o de ko don ko ala ka kuma de b'a kɔnɔna na puisque n'i ko kira de ko ten ci den masakɛ ka ci lasebaga Ustaz ala mɛ dɛ n tulo b'i la colonel Asimi Goita excellence a ka mɔgɔ dɔ a ka ciden dɔ ci jamana masakɛ wɛrɛ ma misali la a k'a ka ciden dɔ ci ka taa an bɛ jamana Sénégal Macky Sall colonel ma min fɔ i bɛ t'o fɔ wa n'i y'o fɔ a bɛ kɛ cogo di i bɛ to yen de i bɛ démission signer ka to yen i bɛ dan yen bon cidenw ani ala bɛ tan de quoi o de kosɔn ala ko ala kira ma ko n'i tun ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ kɔrɔna ye walaw takawwala alayna ba'da al-aqawili la akasna minhu bil yamin depuis aya 43 suratul Haka Kuranu sura 69 verset 43 ala ko nin kuma kan tanzilun min rabbil alamin wahyu de min bɔra diɲɛw daba man de yɔrɔ kosɛbɛ a ko walaw takawwala alayna ba'da al-aqawili tun ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ wahyu nin ye ka da anw na kosɛbɛ ko ale ala tun b'a kini bolo bɔ ka kira minɛ a kan fasa juru ma ka sɔrɔ k'a kan tigɛ mɔgɔ tun tɛ sɔrɔ min bɛ se k'o bali a tɛ yen a bɛ komi an bɔra ka misali min fɔ n'i taara colonel ka kuma yɛlɛma k'a fɔ walima e ka kuma wɛrɛ fara colonel ka kuma kan ko o ye colonel ka kuma ye i tɛ segin ka na o i bɛ to yen de e bɛ masakɛ ka kuma falen cogo di kuma heyi aw tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye a ko ale ala ka sira wa haza siratu rabbika mustaqiman qad dala fasalnal ayaw de don
ale ka sira ye aya o de hadisi kudusi tɛ hadisi kudusi jumɛn aya don n ko o ye ka mɔgɔ tromper o de ye setan adamaden setan ni jinɛ setan walasa ka adamadenw tromper o bɛ nin de fɔ o ni hadisul kudusi aya o de kan ka sɔrɔ donc kitabu ye 2 ye o la u bɛ hadisul kudusi min o e de la ko mɛ dɛ hadisul kudusi o kitabu ye jumɛn a ɲininka dɔrɔn ko kitabu jumɛn de ne yɛrɛ t'o dɔn ayi i b'a ɲininka dɔrɔn ko kitabu nin ye jumɛn ye hadisul kudusi ka kitabu hadisu kudusi u ko wahyu wɛrɛ sɔrɔla ala kira fɛ min tɛ jibirila ka sira ye baro sanuman ko o bɛ yen quoi sisan a ɲininka dɔrɔn o kitabu nin tɔgɔ jumɛn a titre ye jumɛn n'o kitabu sɔrɔla kitabu kɛra 2 ye min bɔra ala yɔrɔ parce que kira tɛ se ka kuma f'a ka kɛ ala ka wahyu o kitabu kelen min dira ne ma ko kuranɛ don wa uhiya ilayya hazal qur'an li unzirakum bihi wa man balaga Coran chapitre 6 verset 19 wahyu kelen mun nana ale kira ma o ye qur'anu ka wahyu de ala fana ko ten ko ne ma baro bɔ kira ye f'a ka sɔrɔ o baro bɛ kuranɛ de kɔnɔna na baro tɛ yen kuranɛ kɔfɛ ala ka kuma na a tɛ yen tiɲɛ wa kira fana filɛ ka seereya ko wahyu mun nana ale ma o ye kuranɛ wahyu de ye tiɲɛ kuranɛ sura 6 aya 19 walasa ale ka a kelen ale ko o kɛ ka maaw bagabaga unzirakum bihi ani laseli min na wa man yɔrɔ min ani sɔrɔ iblagu bɛna yɔrɔ min sɔrɔ tiɲɛ kuma lamɛn dɛ a lamɛn a ko wa haza siratu rabbika i tigi ala ka sira ko tɛ wa e bɛ ka ala mun bato o de ko tɛ wa ala de bɛ k'a f'i ye ko bon ko ni ale de ko don k'ale ka sira ye aya o de qad fasalna ayati o de don k'ale ka aya ninnu walawalalen bannen don jɛlen don quoi fasalna fasalna jɛlen don a walawalalen don tafsili kɛlen don quoi a tafsililen don a walawalalen de jiginna ka di ala kira ma alama dɛ kira ye ala deli o de kosɔn ne ko n ko suratul fatiha n'i y'a dɔn yanni diɲɛ wuli cɛ i tɛ tugu kitabu yɛrɛ kɔ quoi fiyewu idina siratal mustaqim o siratu u taara o kɛ pɔn ye u y'a k'a ye alama dɛ ko pɔn de don ala ko a ye sira ye sira de quoi bamanankan yɛrɛ sira minɛ sira ye jumɛn siratu sira de don quoi mustaqima min tilelen don quoi sira mun tilelen don ala anw bila o kan quoi kira yɛrɛ de ye ala wele sisan a ko k'i ka duwawu jaabira dun o de kosɔn i kɛra ciden ye ka fara cidenw kan suratul yasin innaka laminal mursalina i farala cidenw kan kosɛbɛ a bɛ sɛbɛn suratul bagara kɔnɔ aya 100 n'a aya 50 n'a aya 2 y'a ye tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi wa innaka laminal mursalin i kɛra y'a ye mais o fana ye aya de ye i kɛra ciden ye ka fara cidenw kan kosɛbɛ donc sisan a ko i ka duwawu jaabira mais duwawu ni jaabira sira mun bɛna jiri la a tɛ i tɛ se k'o minɛ dibi kɔnɔna na o sira i t'o tigɛ dibi kɔnɔ ko fo ko n ka nɔɔrɔ de d'i ma o nɔɔrɔ de ni su kɔrɔ n k'an b'an ka kuranw de minɛ pour que an ka siraw sɔrɔ pour que awɔ ni fari t'i la polisiw b'i minɛ kosɛbɛ walasa i ka sira sɔrɔ dibilafɛn min ɲini ni yelen de ye dibilafɛn bɛ ɲini ni yelen de fo yelen de ka d'i ma o de kama a ko ko ale ala b'an bɔ dibiw de la ka taa ni anw ye yelen na sura 14 verset 7 a ko i m'a ye k'i ma nin ye nin mun filɛ nin ye k'a jiginna aw kan yelen bangelen de don suratu nisa ye kuranɛ sura 4 aya 100 aya 70 ani aya 4 chapitre 4 verset 174 ya ayuhan nasu adamadenw aw de ko don kad ja'akum burhanun min rabbikum yamarakanw bɔra aw tigi ala yɔrɔ dɛ wa anzalna ilaykum nuran an ye jigini kɛ an ye nɔrɔ jigi mubinan min bange nin min bangelen Allahu akbar nɔrɔ bɔra ala yɔrɔ o nɔrɔ in tɔgɔ kitabu mun bɔra ala yɔrɔ min jiginna ka bɔ ala yɔrɔ wa nunanzilu minal qur'an sura 17 verset 82 a bɛ yen chapitre nɔrɔ de verset 80 donc o de kosɔn idina siratal mustaqim ala an kan da i kan bila siratigɛ kilennen kan a sinna k'a fɔ ko nɔrɔ an y'o nɔrɔ an b'o nɔrɔ de ta ka kɛ 24 kɔnɔ sura 24 sura in tɔgɔ nur ale yɛrɛ lumière kuranɛ yɛrɛ sura dɔ tɔgɔ don kuranɛ yɛrɛ sura dɔ tɔgɔ don nur yelen de bɛna d'i ma muhamadu bon sisan n'i donna suratu nur kɔnɔ i bɛna aya 46 Allahu akbar chapitre 24 verset 46 kuma dɔ de bɛ yen laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u
ila siratin mustaqim. Tiens, Alamede. lakad, Dala. lakad, Tiga kan. lakad, Kana siga. lakad, Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. anzalna Anw ye jigini kɛ. ayatin. Alamede. Ha, Kuma filɛ. kosɛbɛ. Ayaw de bɔra i tigi Ala yɔrɔ. Ka jigin. Ayaw de jiginna e kan. Aya minnu Mubayyinatin. mun bangelen don mun jɛlen don. Allahu O dun ko ko kuranɛ ma wala wala kama walawala. Ala dun ko a walawalalen don. Kosɛbɛ. Aya walawalalen don jiginna e kan. Aya minnu bɛ bangeli kɛ aw ye, aya minnu bangelen don. Aya mun bɛ i ladɔnniya. Kosɛbɛ. A bɛ nin bɛɛ de ko. Mubayyinatin. Awɔ. Kosɛbɛ. Donc Ala ye mun de fɔ o la sisan comme e ko ko idina siratal mustaqim Ala k'i kanda k'i bila sira kan min tilenlen don. A ko Wallahu ale Ala yahdi. a bɛ kandeli kɛ man mɔgɔ la yasha'u min y'a ja o ila ayaw la siratin. ka taa ni ye min ila siratin mustaqim. ha Allahu Ala mɛ dɛ tafsir al-ayati bil ayati fil Qur'an. ko aya aya k'i ma Aha. y'a ye o de kosɔn Ala ko wala talbisul haqqa bil Bil batil batil. Wa taktumul haqqa. ka sɔrɔ Wa antum ta'lamun. aw bɛ Suran 7. k'i kana tiɲɛ ani bataraya ɲagami quoi sourate 2 verset 43 suratul baqara sura 2 verset 42 k'i kana tiɲɛ ani bataraya ɲagami quoi Kosɛbɛ. verset 42 a ko kɔrɔnɛ ye tiɲɛ ye tiɲɛ de tɛ wa tiɲɛ don. bon k'aw kana bataraya ɲagami tiɲɛ in na k'a sɔrɔ aw bɛ tiɲɛ dɔn quoi Kosɛbɛ. A bɛ se ka kɛ chapitre 3 verset 71. a bɛ faamu Suratu Ali Imran aya 72. donc sisan Aha. Ala ko ayaw de jiginna ko ayaw de kan ka i bilasira donc i bɛ Ala de lamɛn a b'i bila min na i b'a kɛ masalan Walakad sarafna linnasi fi hadha al-Qur'an min kulli masin misali sugu bɛɛ lajɛlen bɛ kɔrɔna kɔnɔna na chapitre 17 verset 80. verset 89 an ka suratul ankabutu ta surat 29 verset 45 a ko utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi solata Allahu akbar. fɛn kalan Utlu fɛn kalan min wahayura uhiya ilayka ka na i ma min rabbika ka bɔ i tigi Ala yɔrɔ wa i ka seli jɔ n'a ye quoi utlu ma uhiya ilayka adamadenw ye mun de min kɛ kitabi wa o ye tiɲɛ ani nkalon de ɲagami quoi Ala y'u bali min na kosɛbɛ. ka mun kɛ suratul bakara verset 85 u dara kitabu fan dɔ la ka ban Kitabu fan dɔ la. Ala ko n'i bɛ tu'minuna bi ba'dil kitabi N'i wa bɛ takfuruna bi jahanamaden yɛrɛ ɲini kafiri den yɛrɛ o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun dara kitabu fan dɔ la ka ban kitabu fan dɔ la an bɛna misali surun di ma k'a fɔ ko Ala bɛ sɔrɔ ni aya ye ni mɔgɔw nana nkalon ɲagami tiɲɛ in na ni o bɛ k'a baara bi ka sɔrɔ k'a fɔ aw ye k'o ye Alakira ka kuma ye ka sɔrɔ o ye nkalon tigɛ ka da Alakira de la quoi e bɛ n'o ye quoi Ala ko utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi salata fɛn kalan min wahayura ka bila kitabu kɔnɔ e ka seli jɔ n'a ye i ye seli mɛn i ka seli kɛ n'a ye mɔgɔw sɔnna o ma o u sɔnna mɔgɔw tɛ seli wa awɔ mɔgɔ caman bɛ seli o sɔlatu in fana ye seli ye o bɛ seli n'est-ce pas kosɛbɛ o bɛ fɛn fana de kalan o bɛ kɔrɔna de kalan o dun tɛ bugari kalan ayi u tɛ musilimu kalan u tɛ muwata maliki kalan wahayi mun donna Alakira da a bɛɛ ye wahayi de ni e ko wahayi de don dɔrɔn wahayi ye wahayi de bon k'i ka wahayi kalan mais pourquoi e tɛ bugari kalan mun ma lagdari kalan munna i tɛ lagdari kalan bulugulu maramu dun Allah d'accord ɲininkali dɔ tun bɛ ne fɛ maître u bɛ seli kɔnɔ u bɛ taya kalan taya kɔrɔ foli quoi mais olu bɛ folikan mun kɛ u bɛ kuranɛ kɔnɔ foli de don tahiya Quran sura 10 aya 10 tahiya da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin foli kan don ni ye i ni wula i ni ce o de ye tahiya ye foli ko o yɔrɔ la u ka Ala bato kuncɛli u b'a Ala ko suma kɛ Ala sanuya ko fɔ k'a kuncɛ ni salamu ye salamu mun bɛ gun diɲɛw dabama de la Allahu akbar o de ye foli ye d'accord kuma bɛ mun nɔfɛ u dara kitabu fan dɔ la k'a ban kitabu fan dɔ la utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimi salata a ko tiɲɛ don k'ale bɛ kɔrɔna kalan seli kɔrɔna na o tɛ kɔrɔna de kalan wa n'est-ce pas d'accord o kɔrɔna kalan cogo in de sisan a bɛ taa fan wɛrɛ fɛ kɔrɔna bɛ a
a f'i ye sura 17 verset 110 wala tajhar bisolati kana pɛrɛni o seli kalankan ye wala tukhafit biha wa kana a sɛbɛkɔrɔ dugu wabtaghi o fila ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ ka pɛrɛn n'a ye i t'a gundo ɲinini kɛ hakɛ la caman cɛ Allahu akbar o tɛ seli gundo wa o t'a sɛbɛkɔrɔ gundo fo i tɛ fosi mɛn wa mais sisan o bɛ k'a gundoli jɔn de y'o fɔ o ye ko a tallu tara Bugari kɔnɔ donc sisan a bɔra kɔrɔna kɔnɔ a ye bataraya ɲagami tiɲɛ na Allahu akbar donc a b'o fila labaara quoi tiɲɛ a bɛ seli fana gundo lansara bɛ gundo k'a sɔrɔ seli fan si tɛ gundo aya tɛ seli gundoli ni aya tɛ a dun b'a bolo a bɛ k'a labaara d'accord a ko ayaw de dira alakira ma ka sɔrɔ ka mun de fɔ a ye fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim a ko momo lamini i sɔgɔ wahayu la i sɔgɔ fɛn na min wahayura ka na i ma fastamsiku i ja kan fastamsiku i poro a kan fastamsiku tiens fermement à ce qui t'a été révélé, car c'est cela le droit chemin. Surat 43, verset 43, verset 44. Suratul Zukhruf. Abe be alquran sura binani sabana ma aya binani saba aya binani nani ko min wahira kana imam muhammad e ki soko o laban iparo o kan bari sabudu o de ye idina siratal mustaqim eto mun nyini fe yen fe suratul fatiha o de ni ko ni de sirata kilene ni aya o de ba kono nana ewa ekelen wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna ako momo lamin nin kera hakili jigi ani ika mogo ika manto mogo ko mogo munun be ekoko korna fana kera hakili jigi ye anyinna ife eki sogala chogomna olu fana ku sogo ala o choga ko bari sabudu muna ko soni ne ala beta aw nyinga al korna ko de sawfa tusaluna ha ebe seli gundo yani jen wuli cɛ karamɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ min bɛ se ka yiri la kuranna kɔnɔ ko seli bɛ gundo a tɛ yen ala ko k'i kana gundo de o dun bɛ seli gundo k'i kana ma ban seli na donc u dara kitabu fan dɔ la ka ban kitabu fan dɔ la aya min kitabu fan min b'a f'i ye ko seli jɔ i ka wahayu kalan u sɔnna mais ala o kitabu kelen ko k'i kana seli ni gundo u ko k'u b'a gundo donc a kɛra fila ye ala de ko k'a kana kɛ di ala ko k'a kana kɛ wala k'i kana kɛ k'i bali sans interdire k'i kana boli a sanfɛ wagati sera o tɛ wa o don o la an bɛ misali kelen wɛrɛ ka di sunkalo setɔ don a ko ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala lezina min qablikum la'allakum tattaqun aw munu ko dara ala la nye shunke aw ma ja kusai farida de ja kusai kama kutiba ala lezina min qablikum la'allakum tattaqun ina fo chugoya mina nyake manton temene ma ja kusai chugoya mina ha usona shuma udara shuna ko kubi shun o de usona kitabu fandoma kosobe bo ala ko sakuni shuna nimbe korna sura fla aya keme bishegi ni saba ibo précise suratul baqara verset keme bishegi ani saba chapitre 2 verset 183 donc ala ko sa ni shuna ola summa atimu siyama ila layl uzal aya keme aya bishegi ani wolofla kosobe kalam fa ninde do ye tafsir bo ni be de granna karamɔgɔ bɛ se ka nkalon tigɛ aw ye bilen hali ni anw yɛrɛ ka i b'an tile hali ni anw ye kuma wɛrɛ fɔ sisan i b'a fɔ kalanfa a yɔrɔ lajɛ ka ɲɛ dɛ i y'a ye chapitre 2 verset 187 a bɛ yen e filɛ ka a kɔn ka a yɔrɔ yɛrɛ fɔ k'a bila a ko ni aw sɔnna o sun ma don wa mɔgɔw fana sɔnna dɛ o bɛ sun sufɛla la ala b'a fɔ a aya 881 sufɛla la a bɛ fɛn saba de f'i ye a ye min daga ye ay min tɔgɔ fɔ quoi ko kafo ɲɔgɔnya dumuniw ani jiw ko i b'o kɛ quoi fo ka taa wagati dɔ la ka daminɛ wagati dɔ la ka taa bila wagati la on appelle ça la restriction fo ka taa fɔ gari finman ni gari jɛman dɔnna ka bɔ ɲɔgɔn na ka taa fajiri kɛnɛ cili la ni fajiri kɛnɛ bɛ fɛ ka ci finman bɛ yen kɛnɛ jɛ bɛ ka na k'i k'a bɛɛ jɔ donc o kɔfɛ k'i ka sun don fo ka taa
timɛ sufɛla la accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc a ye misali wɛrɛ min di mɔgɔw sɔnna sun ma a sɔnna kitabu fan dɔ ma mais sun tigɛ su fɛ ni a banna o ma a ko k'ale bɛ sun tigɛ tile bin de tile bin nin tɛ su ye i y'a ye maa o maa bɛ yen n'o seri fɛ fitiri fɛ o t'i fo fiyewu k'i ni su ayi ayi olu yɛrɛ bɛ sun de tigɛ ka fitiri yɛrɛ seli o mais hali fitiri yɛrɛ tɛ sufɛla ye ni fitiri ye sufɛla ye aw bɛ safo seli siɲɛ kelen parce que ala y'u bɔ ɲɔgɔn na kuranɛ sura 17 verset 70 ni 8 akimi surata li duluki shamsi la gasaki layli y'a ye a y'u bɔ ɲɔgɔn na ko kuranɛ suratul hudu kuranɛ sura 11 aya 14 chapitre 11 verset 114 wa akimi salata tarafay nahari seli jɔ tile nun fila la wa zulafan min al-layli ani su wagati dɔ tile nun fɔlɔ o ye tile bɛ bɔ tuma min na tile nun filanan ni tile binna su ma don tile filɛ ka bin kosɛbɛ bon a y'o bɔ a la ka sɔrɔ ka su nati ko sufɛla bɛ na ni sufɛla nati k'i ka seli wɛrɛ kɛ o de ye safo ye bon e dun ye sun tigɛ ka kɔn fitiri seli yɛrɛ ɲɛ k'o ye sufɛla ye kalabanci sazi ala b'a f'i ye tuguni Coran chapitre 84 suratul inshikak kɔnɔ sura 84 verset 16-17 a b'u bɔ ɲɔgɔn na la uqsum bi shafaq min ma ni tile bin ye le crépuscule wa layli wa ma min ma ni sufɛla ye ni a bɛ dibi dun dibi de sufɛ ye zalam fiman bon summa atimu siyama ila layli i bɛ sun in dafa fo sufɛ donc siratul mustaqima min fɔra olu bɔra a kan o ye mun de kɛ o ye aya ye tiɲɛ ye nkalon ani batara ye o de ɲagami ɲɔgɔn na donc o ye hadisa ninnu créé ala kira jugu ala jugu olu de hadisa ninnu créé k'a don a la o de kosɔn kira a ma fatu fiyewu fo a yɛrɛ ko wa qala rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura yayi kosɛbɛ a ye mun fɔ ko ya n tigi ala ya ne ma n mantonw ye kuranɛ in minɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye u banna a la e ma ne ci ni kuranu ye ne m'a fɔ n k'u sɔgɔ kuranɛ na ala m'o fɔ wa k'e bɛ taa ɲininka kuranɛ ko la wa bon ne ka mɔgɔ minnu bɛ ne ala kira kɔ n'u bɛ k'a fɔ muhamadu rasulullah k'u kɛ i n'a fɔ u bɛ kira yɛrɛ fɛ ka sɔrɔ kira juguw de don o de bɛ wele munafiki de ye k'a kɛ i n'a fɔ i b'a fɛ ka sɔrɔ i t'a fɛ olu de ye kumaw dilan k'a da kira la ko dɔ de y'o mɛn ko dɔ de y'a lakale ko o dɔ de y'o di dɔ in ma dɔ in y'a di dɔ in ma ko k'a di ɲɔgɔn ma ko ka kuma cɛɲiw dilan ko k'a bɛ nin cogoya la ko nabi ɲuman kelen o kelen wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ko nabi ɲumanw bɛɛ jinɛ setani ani adama setani wulila ka wahyu dilan ka di ɲɔgɔn ma ka kuma cɛɲiw dilan quoi zukhrufal qawli ghurura kuma cɛɲiw donc ka don diina kɔnɔ ka tiɲɛ ani bataraya ɲagami walasa ka di mɔgɔw ma mɔgɔw ka tunu ka bɔ ala ta in kan donc ka kɛ awɔ ala de m'a fɔ k'an ka sun wa awɔ bon ala kelen de bɛ sun tigɛ wagati fɔ donc e ko ye ko a fɔra ko k'a ka teliya ka sun tigɛ ko ala kira de ko ni tile binna k'i ka teliya ka tigɛ yanni setani ka sun tigɛ mais jɔn de y'a f'i ye ko setani yɛrɛ bɛ sun kuma tɛ ko setani bon ni setani bɛ sun ani ka sun bɛ ɲɔgɔn ye sira la ala ko k'i ka sun don ala de b'a bɔ wagati f'i ye kitabu lajɛ ala kira ko ale ka sira ko lajɛ a kalabanciyara ala ka kuma ma a kafiriyara ala ka kuma ma siratul mustaqima de ye ayaw ye e bɛ fɛn o fɛn min bɛ diina na ni karamɔgɔ k'i ma n ko i b'a ɲininka ko yala a sura ni a aya k'a bɛ min kɔ n'a k'i ma ko non ko hadisa de y'o fɔ i b'a fɔ ko hadisaw la sɔn hɛrɛma ye kuranu de ye quoi ala de ko tɛ hadisa tigi wɛrɛ tɛ yen min tɛ ale ala ye wa ale ala ye hadisa jigi wa ale ye hadisa min jigi o kɔfɛ k'i kana limana dɔ wɛrɛ hadisa wɛrɛ la tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi fabi ayi hadisin ba'dallahi fabi ayi hadisin ya hadisa mɛ ba'dallahi wa ayatihi yu'minuna surat 45 verset 6 ala ka aya filɛ an ye min kala i ye ni tiɲɛ ye ka kɛ hadisa ye ko hadisa kɔfɛ ko sisan k'aw bɛ taa limaniya dɔ wɛrɛ jumɛn na donc ni Bukari de y'a fɔ kana limaniya ni Maliki de y'a fɔ kana limaniya o tarika ninnu tɛ tiɲɛ ye quoi
ako usali Qur'an sura woro aya keme aya bidura na haya saba D'accord. huwa ana haza sirati mustaqiman ko ale ala ka sira filɛ nin min kilenen do fattabi'uhu ko ka tugu Qur'an de ko k'i ka tugu Qur'an de wala tatabi'u subula aka tugu sira misɛnninw kɔ sira misɛnnin minnu mi fiyɛ nin fana sira in mi tagani ala fɛ nin fana ye nin sira nin fana ye nin sira k'i kana tugu a kɔ fatafarraka bikum an sabili k'a bi bɔ ni ala ka sira kan ni sira o sira yirila min tɛ Qur'an ye k'a bi bɔ ni ala ka sira kan d'accord akila family chama sɔrɔ la chapitre 6 verset 153 d'accord akila family chama sɔrɔ la d'accord an ka foli bɛ an filɛ jamakulu ye barkada ka fu ye an bɛ min fɔ i bɛ Qur'an dayɛlɛ i bɛ to k'a lajɛ ni bɛ fɛ ka tiɲɛ sɔrɔ i bɛ tiɲɛ sɔrɔ a kɔnɔ ni fɛn wɛrɛ de ka di ye i bɛ tɛmɛ n'a ye a b'o cogo de la lakum diinikum waliya din kalanfa rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma shahidin an shiriyara saba aya bidurun saba an shiriyara ala ta ima bana d'accord ala jalikɛlaw ni bi aw ɲɛ garizigɛ ye nin waati in na Bamada.net sanfɛ aw kan bɛ sigi wɛrɛ wasalaam